स्वामी जय जगदम्बा उदयो माता की जय। लोकांचे मन दुखविणे ही हिंसा नव्हे सर्वशक्ती समन्विते दैवस्त्राज्ञो देवी शरणागत दीनार्थ परित्राणपरायणे सर्वस्यार्थे हरे देवी नारायण नमोस्तुते।
गोवा में सभी देवालयों का अपना एक महत्व है और इसमें म्हालसा नारायणी देवी का अपना एक अलग महत्व है, क्योंकि वैसे देखा जाए तो देवी के रूप में हर एक देवी की आराधना हर एक देश में की जाती है। म्हालसा नारायणी के बहुत सारे उत्सव यहाँ पे मनाए जाते हैं और हर एक उत्सव का अपना अलग अलग महत्व है। और जैसे यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो सांगोड का अपना अलग एक रूप है। अगर हम औरा की बात करें तो एक बहुत पवित्र वातावरण हमें इस माहौल में दिखाई देता है। पहले तो देवी की पालकी जाती है और ये बहुत ही अच्छा माहौल, हर एक के मन में भक्ति मानो जागृत हो जाती है। और हमारे लिए ये सौभाग्य की बात है कि हम इसका एक भाग हो सके। ये हर एक हिंदू की जिम्मेदारी है कि ऐसे जो देवालय होते हैं उसमें हमारा सहयोग दे, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है हम उतना मंदिरों में जाते नहीं हैं। हर एक उत्सव को आज की युवा पीढ़ी को, आमतौर पर अगर देखा जाए तो युवा पीढ़ी को ऐसे माहौल में आना ज़रूरी है और ऐसे माहौल में आके हमारी संस्कृति को समझना, उसको परखना और उसको महसूस करना ज़रूरी होता है। म्हालसा देवी का यह महत्व है कि यह जो देवालय है यह पुनर्निर्माण हुआ है और उसके लिए एक पुनर्निर्माण जब किसी देवालय का होता है तो उसका महत्व और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो मुझे लगता है कि आजकल की युवा पीढ़ी जो है, आजकल अगर हम देखा जाए तो मोबाइल में ज़्यादा बच्चे रहते हैं, उनको उस मोबाइल से दूर रहकर अध्यात्म की ओर आना चाहिए, मंदिरों में जाना चाहिए, ताकि हमारी संस्कृति और सभ्यता से वो अपने आप को रूबरू करे, जाने और परिवार के साथ यहाँ पे आ जाए। खरे म्हणजे या देवस्थानाचे एक वेगळे महत्व आसा, कारण पुर्तुगीज काळान जेव्हा बाटाबाटी जाताली तेन्ना हांगासरली देवस्थानां फोंड्या म्हालान गेल्ली। हें देवूळ खरें म्हालसेचें माटोळा आसा, पूण हें तेचें ओरिजिनल स्थान आनी ह्या ओरिजिनल स्थानाचेर ह्या देवळाचें पुनर्निर्माण जाल्लें आसा आनी आज एक खूब सुंदर अशें ह्या देवळाच्या परिसरांत पंचक्रोशीन डेव्हलपमेंट जाल्लो आसा। आनी तेजो एक भाग म्हणून आज हे हांगासर वेगवेगळे जे उत्सव जाता त्या उत्सवाचो भाग म्हणून सांगोड आसा।
आणि खूप मोठ्या संख्येन लोक उपस्थित आसा आणि खूप एक सुंदर वातावरण म्हणजे काल हांगसर दिंडी केली म्हणजे काल खरें म्हणजे आमी दिंडी केल्ले एक सुंदरशें वातावरण ह्या मंदिराच्या प्रकारान आसा आणि त्याच्या सहभागी आमी सगळे जाल्ले आसा. गोंयांत सगळ्या देवळांनी अशा प्रकारचे सांगोड हो उत्सव जाता आणि तसोच उत्सव म्हणजे देवीक त्या सांगोडान बसून ह्या तळयेच्या परिसरांत जे सांगोड उत्सव हो जो आसा तो हांगासर आतां जावचेलो आसा आणि त्याच्या खातीर आमी सगळे उत्सूक आसा की हांव ह्या सांगोडाक हांगा पहिल्यांदाच सहभागी जाता. श्री म्हाळसा नारायणी देवालय हे म्हणटा ते सगळ्यान एक पौराणिक मंदिर जितून भितर हेची हिस्ट्री खूप व्हडली आसा. 450 वर्सां पयलीं जेन्ना पोर्तुगीज हांगा गोंयांत आयिल्ले तेन्ना ह्या देवळाची विध्वस्त जाल्लें आसा. तशेंच 1975 ह्या देवळाचो शिलान्यास जाल्लो. 2025 50 वर्सां जाली शिलान्यास जाल्ल्याक. देवूळ बांदल्याक 20 वर्सां जाली. हे देवूळ खुबशे वेगळे प्रकारचे प्रोग्राम जे आसा ते घडोवन हाडटा. ह्या देवळाचो मेन हेतू म्हणटा तो भुरग्यांचें भवितव्य घडोवपाचें शाळेंत. त्याच्या खातीर देवूळ स्वता शाळा चलयता. वेगवेगळे प्रयोग जातात ज्या प्रयोगां भितर आमी भुरग्यां खातीर मेन इम्पॉर्टन्स दिता शाळेंत. तशेंच ह्या देवळाचे वेगवेगळे उपक्रम जातात. तातूंत भितर हो एक उपक्रम म्हणटा तो सांगोड जो त्रिपुरारी पौर्णिमा जातकीर पयलो जो आयतार जाता त्या आयताराक सांगोड उत्सव जाता. जेतून भितर पालखी 6:30 वरांचेर भायर सरता, देवळाची प्रदक्षिणा घालता, दाड देवाची भेट घेता, भारत माताच्या मंदिरा कडेन भेट घेता आणि नंतर मग तळयेन वचून 5 प्रदक्षिणा केल्ली वता. प्रदक्षिणा जातकीर देवी 7:30-8 वरांचेर देवळांत वता आणि आरती जातकीर महाप्रसाद सांगता जाता. मेन वैशिश्ट सांगपाचें म्हणल्यार ह्या देवळाचो एक व्हडलो इतिहास म्हणल्यार हे देवूळ गुजराताचें जें सोमनाथ मंदिर आसा पळय न्ही, ज्या जाग्यार देवूळ विध्वस्त जाल्लें त्याच जाग्यार तेजी स्थापना जाल्ली आसा. तशेंच म्हाळशेचें देवूळ हें दुसरें मंदिर भारतांतलें ज्या जाग्यार तें मोडिल्लें त्याच जाग्यार तेजी स्थापना जाल्ली आनी दुसरें म्हणटा तें अयोध्येचें राम मंदिर. ह्या प्रत्येक समितीचो किंवा प्रत्येक जे कमिटी मेंबर किंवा वावुरपी आसा तेचो एकच ध्येय देवूळ हे वेगळे एक्टिविटीजांत इन्वॉल्व जावचे जितून भितर भुरगीं येतलीं आनी जेच्या खातीर आमचे बरोबर आमी 2014 एक शाळा स्टार्ट केल्ली 7 भुरग्यांक घेवन. आज त्या शाळेक 11-12 वर्सां जाल्लीं आसा आनी आमची स्ट्रेंथ आसा 500 क्रॉस जाल्ले आसा. प्री प्रायमरी टील हायर सेकंडरी 11वी आमची स्टार्ट जाल्ली आसा. सो अशे वेगवेगळे उपक्रम जाता जितून भितर कमिटीचें एकूच म्हणणें आसा की भुरग्यांचें भवितव्य घडोवचें. सगळ्यांक ह्या उत्सवाच्या निमतान हांव म्हणटा की देवळान येवचें आनी म्हाळशेचें देवूळ कितें म्हणटा तें पळोवचें येवन. तशेंच आमचे 3 देवळां आसा. एक म्हणजे मल्हार मंदिर. आमी जे भावीक येतात तांकां सांगतात की परिक्रमा देवळाची जर तुमकां करपाक जाय न्ही मल्हार देवळान वचचें. तशेंच आमचें मारुती मंदिर आसा. मारुती मंदिरान भितर काळ भैरव मंदिर आसा. तशेंच परशुरामाचें देवूळ आसा आणि थंय मेन आकर्शण म्हणटा तें नुपूर तीर्थ. नुपूर तळी ही तळी जी आसा जी म्हाळसा स्वता प्रकट जावन आपल्या नुपुरान तांणी उदक तें निर्माण केल्लें आसा आणि ज्या उदकाक आमी म्हणटा साळ न्हंयचो उगम तो थंयच्यान जाल्लो आसा. सो प्रत्येक भाविका कडेन म्हाका तुमी येवचें म्हाळशेच्या देवळान आशिर्वाद घेवचो आनी देव बरें करूं. नमस्कार, हांव मगन बांदोडकर ह्या म्हाळसा नारायणी देवळाच्या एटर्नी ह्या नात्यान तुमकां सांगूंक सोदता आनी सगळ्यांक तुमकां ह्या आज हो जो कार्यक्रम जो चालू आसा हो तुमी पळयतात आसतले. जो इतलो जो हांगा मोठे संख्येनी हो जो हांगा कार्यक्रम जाता त्या कार्यक्रमाक ह्या कार्यक्रमाक आमचे देवस्थान श्री म्हाळसा नारायणी ह्या स्थळार पुनर्स्थापीत जावन आज 20 वर्सां जाल्लीं आसात आनी हो सांगोड उत्सव आमी हो साजरो करतात जवळ जवळ 18 वर्सां जालीं. आज जशें आमी पयलीं दीप ज्योत लावन प्रज्वलीत करून आमी हो सांगोड उत्सव म्हणजे नौका विहार उत्सव आमी हो मनयतात आनी गेली 18 वर्सां आमी हो सतत आमी हो मनयत आयिल्ले आसात आनी ह्या कार्यक्रमाक ह्या उत्सवाक आमच्या भक्तांचो प्रत्येक वर्षान वर्स हेजो संख्या वाडतच आसा. तेन्ना हेजे वयल्यान तुमकां कळटलें की ह्या स्थळाक कितली शक्ती आसा, कितलें म्हत्व आसा, कितलें ह्या स्थळाक महात्म्य आसा तें. आनी तशेंच हो जो आमचो म्हाळसा नारायणीचो जो प्रकार आसा हो तुमी पळयलाच आसतलो. हजारो संख्येनी आमी दीप प्रज्वलीत करून हो आमी आख्खो जो प्रकार आसा हो सामको दिव्यांनी प्रज्वलीत करतात.
आणि हो कार्यक्रम घडोवन हाडपाक आमचे जे भाविक आसात, आमचे भक्त आसात, आमचे कमिटी सहकारी आसात, ह्यांचो सगळ्यांचो आमकां आदार लाभिल्लो आसता आणि भाविक जे आसात मोठ्या संख्येने येवन ह्या कार्यक्रमाक आपलो हातभार लायतात। तशेंच आमी हे पळयतात की हे जे मंदिर आसा, हे मंदिर आमी फक्त एक स्पिरिच्युअल, फक्त भक्तीसाठी, फक्त देवपुजासाठीच हेच न्ही, पण एक नॅशनल इंटिग्रिटी जशें म्हणटात, जे भारतात आमचे एकत्र येवपाचे, भारतात एकात्मता घडोवपाची, भारताचे आमचे सुजण नागरीक घडोवपाचे, हे आमचे देवस्थान देवालय आमचे हे कार्य करत आसात। जशें गेली 10 वर्षां, 11वें वर्ष जालें, गेले 10 वर्षां पासून आमी हांगा जवळ 7 भुरग्यांक घेवनच आमी शाळा सुरू केल्ली। आज सांगपाक व्हड उमेद भोगता की आज आमचे कडेन 500हून अधिक भुरगीं हांगा शिकतात, ह्या शाळेंत आपले शिक्षण घेत आसात। आणि आज आमची परिस्थिती अशी आसा, पयलीं आमकां भुरगीं येवपाक आमकां येत जाताले, आज आमकां भुरगीं येता तेंची रांग लागता, आमकां तांकां एडमिशन कशें दिवप हाचो विचार करचो पडटा। म्हणजे हाजे वयल्यान आमकां कळटा की हांगा आमची शाळा जी आसा, ह्या शाळेचे शिक्षण पद्दती कशी आसा आणि ह्या पद्दतीचो जो प्रचार जो आसा कशे तरेन गोव्याभर जाल्लो आसा। तशेंच बरेच वेळा आमच्या मुख्यमंत्र्याच्या तोंडातून बरेच वेळा तुम्ही आयकलं आसतलें, ह्या देवस्थानाच्या बद्दल आयकलं आसतलें, ताचे ह्या देवस्थाना बद्दल जे कुतूहल आसा, ह्या देवस्थानात जे कार्य चलता, जे कार्यक्रम चलतात, ह्या देवालयात निगडीत जे आमची जी शाळा आसा, त्या शाळेमध्ये कशे कशे कार्यक्रम चलतात, ते आमी भुरग्यांक कशा कशा प्रकारे आमी घडयतात ते तुमकां खबरच आसतली। तेन्ना हांव तुमकां अशेंच परत एकदा आव्हान करता की तुमी जशे बाकी देवळांनी जे फक्त स्पिरिच्युअल असे जे करतात पळयतात तशें न्ही, पण एक सुजाण नागरीक घडोवपाच्या दृश्टीने आमी हे देवळाचे कार्य चालू आसा आणि हे कार्य अशेंच फुडें व्हरतले अशी आनी व्हरपाक आमकां शक्ती दिवं ही श्री म्हाळसा नारायणी चरणी विनम्र प्रार्थना आसा। धन्यवाद।